Berita bibasang ke semua bala kita ti seruran guleng kami ba Aiban dipancar terus dari studio PRTM Kuching Aiban sari tu hari 2 12/1 pukul 5 aku sami ipat. Komiti Penjaga Penusah Ngenyak Menua JPBN Sarawak dekat berteriak lagi ngau Standard Operation Procedure SOP berindi hari penambah kes positif COVID-19 dalam tempoh 2 minggu kemudah ngujung ke nyadi gelombang keempat. Sapit Kolak Menteri Datuk Amar Douglas Sugahmbas madah ketuk nyeng kaum kuarantin wajib 14 hari seminak bakpalan kuarantin ngau hotel kuarantin aja ngagai sidak ke datai hari Senanjung Sabah ngau Labuan. Berjaku Ba'aum Pekulan Pengarang Berita di Kuching, Datuk Amar Douglas Sugah Kemeka Chairman JPBN Sarawak madah kia ngaku penyalah tiapin lama koda tinggal mendar ke berjalai ke kuarantin di rumah ngagai siku rakyat air benua tempu ke datai hari Senanjung. Ku ia perkara tu dah ngujung ke dua itik kluster baru di Sibu Ngamiri di ngujung ke menuanya nyadi zon merah. Datuk Amar Douglas Kemeka madah ke penerbai hari Kuala Lumpur dekat dikurang ke dikena nyeliah ke penanggul kurang palan kuarantin di menua tu. Kelimpah renyak ia minta rakyat merti serta nerima pemutus tidakak JPBN-nya memutus ke penglekai COVID-19 berduduk hari menua Sarawak ke petapi ngau pemar baka ke dia tu. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat tidak diperjalai ke serta bak 3 bengkah zon bak Terserahnya Kuching, Sibu Ngamiri berengkah hari pergilak nyentuk ke 26 hari bulan 1 tu ialah. Datuk Amar Douglas Sugah madah ketuk berindi hari kes berampit dirikut ke bak Selampur Negeri bisik 209 kes dalam tempoh 14 hari kodah. Sekedar hari perkara tidak diperjalai ke bak baru hatur PKPB, ianya nak dikebenar ke rentas negeri hari Senanjung, Sabah Ngolabuan ke Sarawak, kelebih haki angkai kanan dor zon merah. Tajak pihak dikebenar ke nyemak bisik boleh pemendar hari PDRM. Perjalai antara zon dalam negeri mega nak dikebenar nyemak nadai permit hari Raban Polis. Kelimpah harinya Sarawak ngerekod ke kes positif COVID-19 madut tinggi kemari, ngau penyampau 153 kes. Tu keterubah negeri itu ngerekod ke penyampau kes data bak 3 digit semudah ubah temu pun tahun Siti itu tarik. Hari ini dengan sedihnya kita mengumumkan kes di Sarawak meningkat kepada 153. 94 di Miri, 25 di Sibu, 17 di Dalat, 13 di Kuching, 2 di Seriaman, 1 di Selangau, 1 di Beluru Merudi. Jadi jumlah kes kita sekarang melonjak kepada 1,428. Kemari Siti kluster baru ianya kluster Jelita di Miri diriput ke, lalu 5 agik kluster agik berampit yang kaum kluster Pasai di Sibu. Pengawak ti berterit ke PKPB di Kuching, Sibu Ngamiri, nyak pemutus ti ingkeman dikena nagang penglekai COVID-19 Baraban Bangsa Kanguan Kanandornya. Penolong Menteri Pengawak Berumah Ngau Pengerai Mensia Mayu, Dr. Anwar Rapai, madah ke pengawak ti berjalai ke PKPB di Sibu, kelebih lagi berguna, berindi hari kes positif baru COVID-19 hari kluster Pasai Agi Mayu, lalu pengawak tinggi ke konteks semak Agi Muka Cakah di berjalai ke di Sibu. Di Sibu Koya, stadium tertutup Sibu dekat dibuka angkai Mensia Mayu berengkah hari Saritu. Nyadi kepalan pepersa COVID-19 ngakai konteks semak kes positif kluster Pasai datai ngambil ke dipersa. Pengawak pepersa di stadium tertutup Sibu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Kelimpah konteks semak, orang kediau di Sibu mega dipinta merasa rintai palan tidak lawak sidak kes positif di Sibu, lalu semak sidak bisik bakanan durnya ngau 4 jam kesbaka sidak dipinta datai berpersa COVID-19. Sesiapa yang menjalani swab test ini tidak semestinya anda terlepas daripada jangkitan ataupun anda bebas daripada jangkitan. Apa yang harus anda lakukan apabila selepas swab test ini ialah supaya kuarantinkan sendiri di rumah, tidak keluar rumah sehingga keputusan itu diketahui. Kalau keputusannya negatif, alhamdulillah bermaksud tidak berjangkit. Ini yang kita nak kesan dalam masa 2-3 hari ini, ekoran daripada timbulnya kluster Pasai ini. Dr. Anwar kemeka adu nangka di Randau guna aplikasi Zoom, lalu ia kedia tu berjalai ke kuarantin wajib udah dipulai hari Kuala Lumpur berdau lama ke udah.
Tajak palan alai kluster Pasai ngelekai kira 14 km hari Pasar Sibu. Tang pengawal tik lengkas patut dikerja dikena nagang COVID-19 hari ke majak ngelekai ngagai mensia maya. Sibu Municipal Council MPS dekat berteriat bak sekedap perkara di Pasar Sibu dengan atur tik dibantai ke Chairman Clarence Ting. Chairman MPS Clarence Ting madah ke MPS dekat suah hakib jalai ke pengawal munuh higi penyakit bak sebelah Pasar Sibu pekai MPS senyak bak Pasar Sungai Merah rejang pak ngau Pasar Central Sibu kelimpah renyak koya pengawal munuh higi penyakit bak palan transformasi bandar UTC Sibu dekat diatur nintiang hari perengkai hari sarito. Now UTC we will be doing it every day. We will be sanitizing UTC daily. So these are the things that we want to do, include to sanitize, to ensure that those people who come to use all these places, which are essential service, will be safer. Ia tidirandau guna aplikasi Zoom bergulai dengan pengarang berita RTM Sibu Mega madah ke MPS dekat nutup sekedar palan guna mensia mayuh bak baru pakai MPS perengkai hari sarito nyentuk ngagai maya terdekat di padah ke baru ila. Palan tu inya library bak Jalai Keranji, library Grand Height ngau library Sukun. Sama ditutup inya palan kolam mandi di Bukit Lima, kolam mandi Delta ngau Dewan Serbaguna Teku. Genang berkaul ngau taman-taman awam di Sibu, ia minta mensia mayuh di Sibu ngambil nyeliah ke diri bergelumuk bekanan luar taman serta nyaga takah ngau pengandiri kelimpah tengena sengkapu hidung ngau mulut maya bapalan mensia mayuh. Ia maka ngarap ke mensia mayuh di Sibu nyeliah ke diri data yang guys barang pengerami lalu nyemak perkaranya ndak boleh diseliah ke sidak dipinta nitiah ke Standard Operation Procedure SOP itu dah dirintai ke Ofis Menteri Pengerai Malaysia. Perintah menua dekat majaknya dia mayuh pengkah projek infrastruktur dikena mai pengelantang gai sidak kediau di Limbang. Kelebih hakik bak kandang menua Dun Bukit Kota. Peneroh Menteri Bertanam Topik Moden Tanah Adat ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke semua projek itu diperjalai ke bak baruh projek ubah pemansang menua pesisir. Jadi ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan negeri terutamanya di bawah kerajaan GPS untuk memberi kemudahan kepada rakyat, masyarakat untuk mereka ini kalau RTP adalah untuk projek-projek yang berskala kecil lah di kampung-kampung, di taman-taman, di rumah panjang berbentuk seperti tamak, seperti dewan, gereja, surau, JT dan sebagainya lah. Ia mansur ke perkara tu ngagai pengarang berita sudah tinggal pas kedak projek di Dun Bukit Kota Limbang. Hasil ari ngabas projeknya yang madah ke semua projeknya dekat diperjalai ke ngau cara berenggat serta nitih kaki belanja tersedia ke bak tiap renggatnya. Dr. Abdul Rahman bekak madah ke nyemak udah bisi infrastrukturnya ila ia dekat mai penguntung ngagai rakyat bak kandang nurnya. Kelebih lagi maya berjalai ke pengawak ngelantang kati aktiviti lomba ngomain ngau pengawak ke Bukai. Raban Gerakan Am PGA ngetan ke sikot laki peranak menua Indonesia tidak pelawak ke berkaul ngau sitik sindiket berdagang ke Mensia ti aktif mai belalai tamak orang agai Sarawak. Hari Minggu tu tadi, Komander Brigade PGA Sarawak SSC Mancata madah ke suspek ditangkap maya Ops Benting kira pukul 1 tengah hari. Hari Raban ke gawak ba Indo Pes PGA Sarawak ba kandang dur sebengkah hotel di Batu Tiga di Kuching. Bos Pengkah Penerang SSC Manca madah keempat rakyat menua tu ngau 17 sikut orang ke tamak nada beradat ke menua tu nyengkaum sikut nembiak laki megak ditan maya opsnya. Dulu akhir harinya pemesai ke gawak nerima penerang berkaul ngau pejalai 3 bengkah kereta hari biawak semak ngau hari sentara menua Malaysia Indonesia dipilih lunduk menuju ngakai negeri Kuching. Hotelnya megak dipercaya kenya di Palan Transit Nur Ngancung Balasida tidak tahu ndak beradat tamak ke menua tu sebedau diancung ngakai Sibu tatau ngau Bintulu di utara negeri itu. Sindikatnya mereka ngawal Siti Raban hari menua tu jadi kelalang ngau nama geng Adi Tailo TBC kawal ngau Raban Ferry ni di Kalimantan Indonesia diaktif jalai ke pengawak mai orang belalai tamak ngagai menua Sarawak. Semua sirat tu ditangkap sudah diserah ngagai Indo Pes Polis Pelilih Pedawan ngambil ke ditasat.
Sikut lelaki berumur 28 tahun diriput ke Lenyau serta dipercaya kena tangkap bayar bak Sungai Kampung Beranik Kota Semarahan Tumu pagi tadi. Ditia Kepalan Gerakan Operasi Bomba Ngau Nyelamat Sarawak, Raban Bomba terima riput berkawal ngau penusahnya pukul 6.45 pagi tadi. Nitih ke riputnya, mangsa kebenama Azian Azhar dipercaya nurun ke Sungai Meranik Kota Semarahan ngawapaya pukul 4.15 pagi ke Tegal terdekat ngabas Pukat. Tajak pihak apaya pulai ke rumah, lalu madah kia disambar baya, lalu lenyau nak ditemu dalam air. Data yang kepalannya kenyadi, Komando Operasi ngesah ke penusahnya nyadi serta ngambil penerang penuh berkawal ngau penusahnya serta berjalai ke operasi kelimpah ke muka pos kawalan bomba ngambil berjalai ke operasi ngigak mangsa. Operasi ngigak diperjalai korang ke Diau Bak Kampungnya serta operasi diatur Ari Raban SAR di sama berjalai ke operasi. Berita tadi ngujung ke aiban kita ke pagi tu. Ingat kita berdau menang ya alai bergempung kita ngelaban pengekai pandemik COVID-19. Ngau tu aku Sami Ipat Madah Kediri mupuk dulu.